بسم الله الرحمن الرحیم. بنام الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامة، قسم میخورم بر روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامة، و قسم میخورم به نفس ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین على ان نسوی بنانه، آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه، میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر، روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر، و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر، و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان در آن روز میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر، هرگز پناهگاه نیست. الى ربک یومئذ المستقر، قرارگاه همه در این روز نزد پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، در این روز آدمی را از هرچی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر میدهند. بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه آدمی خود را نیک میشناسد ولو القى معاذیره، هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. إن علينا جمعه وقرآنه، که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم إن علينا بيانه، سپس بیانی آن بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجله، آره، شما این جهان زودگذر را دوست می‌دارید وتذرون الآخرة، و آخرت را ترک میکنید. وجوه يومئذ ناظرة، در آن روز روی‌های هست زیبا و درخشان إلى ربها ناظرة، که به سوی پروردگارشان نظر میکنند. ووجوه يومئذ باسرة، و روی‌های هست گرفته و ترش تظن أن يفعل بها فاقرة، کی میداند آن عذابی کمر شکن بر او فرود آید. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، آره، چون جان به گلو رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند وظن أنه الفراق، و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق،
و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روزی راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى و آنها را دو صنف کرد، نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستورالعمل انسان، و اگر شما صدای ما را میشنوید در چت نوشته کنید تا که ما دانیم اگر صدای ما می آمده باشد. انشاءالله ما برنامه را خودی این لحظه آغاز میکنیم. و من میخواستم برنامه امروزه را تماشابینان عزیز با دو آیتی ترجمه معنای دو آیت سوره آل عمران آغاز کنم، چون خیلی و خیلی مهم است و دانستن آن برای هر یکی ما فایده خیلی زیاد هم می‌آورد. در سوره آل عمران آیت 104 چنین آمده است. من عیناً آن را می‌خوانم. و ای مؤمنان، باید گواهی از شما باشند که مردم را به کارهای شایسته که عقل و دین میپسندد وادارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند. اما در ترجمه دیگر در از تفسیر روش میسر چنین آمده است: باید که از میان شما ای مؤمنان گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امری به معروف و نهی از منکر کنند. اینها نجات یافتگانند. و همچنین در آیت 110 سوره آل عمران به چنین معنا آمده است: ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید که برای مردم پدیدار شده اید. به کار نیک فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به الله تعالی ایمان دارید. و اگر اهل کتاب نیز ایمان می آوردند حتما برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنانند و اما بیشترینشان فاسقانند، یعنی فاسق و نافرمانند.
از این رو مشابهان عزیز، هر یکی ما و شما اگر هر چقدر توانیم امر به معروف و نهی از منکر باید کنیم. نباید که کس عالم باشد تا خوبی را خوب بگوید و بدی را بد، و هر آن چیزی خوب را میبینید احسنش کنید، دستگیریش کنید، و هر چیزی بد میبینید از آن البته که توانید منع کنید. و سرآغاز به مردم همزبان خودمان صبر و تحمل آرزو میکنیم، چون امروز واقعه ها را هر یکی ما و شما میدونیم و امید میکنیم و از الله تعالی طلب دعا میکنیم که دو جانب هم، جانب برادران قرقیز و همچنین جانب همزبانای ما به یک موافقه رسند و در این ماه مبارک خونریزی ها نشود و به عائله هایی که فرزندان خودشان را یا پدران خودشان را یا یگان نفر را از دست دادن به آنها صبر جمیل تمنا میکنیم، آرزو میکنیم و دعا میکنیم که الله تعالی آخرت گذشتگان را به خیر گرداند. و ما این واسه آماده هستیم و امروز برنامه ما هم به واسطه یوتیوب و هم به واسطه فیسبوک و هم به واسطه ادنکلاسنیکی و هم به واسطه کانتکت پخش مستقیم می شود. شما می توانید زیر نوارها لایک مانید و این نوار را به دیگران نیز تقسیم کنید تا که دیگران نیز توانند یک جای با ما در برنامه دانش و سنجش اشتراک کنند. در واقع سوال های خیلی عادی و آسان و شوق‌آور امروز انتخاب کردیم و انشالله هر یکی شما میتونید در آن اشتراک کنید و برد کنید. و مرحمت تا خودی حاضر علاقه ما گیم پین را آماده کردیم. شما میتوانید داخل به برنامه ما شوید. 212 15 52 میتوانید این لحظه داخل به برنامه ما شوید و من در روی اکران انشالله نوشته میکنم 212 15 52 همه شما میتوانید داخل شوید. مرحمت. خب من این لحظه انشالله خب 212 15 52 هر یکی شما میتوانید داخل به برنامه ما شوید. خیلی خوب. آنهایی که علاقه واردی برنامه شدند 11 نفر و آنهایی که در فیسبوک تماشا میکنید ما را و یا در ادنکلاسنیکی تماشا میکنید، این برنامه دانش و سنجش نام دارد و هر یکی شما افسوس من چت های در فیسبوک یا در ادنکلاسنیکی را خونده نمیتوانم و اگر میشد و اگر شما توانید به یوتیوب پیوست شوید به شبکه قرآن دستور عملی انسان و شما کهود نقطه ایت نوشته میکنید، آنجا گیم پین میپرسد. گیم پین همون گیم پینه که در چت یوتیوبی ما نوشته کردیم و همچنین خودی حاضر من اعلان کردم 212 15 52 و اگر امکان میشد من در روی اکران می نوشتم و می سنجیدیم چیزی اگر نشود خیلی خوب است. خب من حاضر می نویسم 212 15 52 چنین میکنیم. ببینید گیم پین چنین است 212 155 دو را شما با رقم نوشته کنید، چون ما از برای بخطری دو را چون حرف نوشته کردیم شما چون رقم نوشته کنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است میتوانید به خودتان تخلص انتخاب کنید و چنین شما میتوانید وارد به
барномаи мо шавед. Марҳамат. хуш омадед. 16 нафар мебинам ки аллакай ворид ба барнома шуданд. Барнома хеле оддӣ ва осон, саволҳои хеле хуб мо интихоб кардем ва хеле оддиву осонро интихоб кардем. Ҳар яки шумо метавонед дар барномаи мо иштирок кунед ва бурд кунед иншаллоҳ. хуб, чанд сония ман иншаллоҳ боз бармегардам. خیلی خوب، می‌بینم که الکی 17 نفر ورود به برنامه ما شدند، 18 نفر. خوش آمدید آنهایی که به شبکه فیسبوکی ما داخل شدند یا بعد نکلاسنیک یا فکانتاکتی داخل شدید، شما را نیز خوش آمدید میگم. این شما شاید که بار اول برنامه رو تماشا میکنید، در شبکه اصلی قرآن دستورالعمل انسان است. در آنجا شما میتوانید که خب مستقیم تماشا کنید ما را و همچنین در شبکه زمانی دانستان نیز پخش می شود و شما را نیز آنهایی که در زمانی دانستان هستند خوش آمدید میگم. خب میبینم که 18 نفر داخل برنامه ما و قسمت اول را آغاز میکنیم چون وقت در بعضی جاها وقت افطار است و وقتی ما نیست اینقدر زیاد شاید نباشد، اما من چند قسمت برنامه را آماده کردم و انشالله که هر یکی ما و شما میتوانیم که امروز اشتراک کنیم، برد کنیم و حتی برد کنیم. خب 20 نفر داخل برنامه قسمت اول را من آغاز میکنم و بعد از آن به قسمت دیگری برنامه اونهایی که دیرتر پیوست میشوند همچنین انشالله داخل خواهند شد. بسم الله. قسم اولی بازی. نام رسولی که به قوم مدین فرستاده شده بود. نام رسولی که به قوم مدین فرستاده شده بود. لوط، اسحاق، شعیب، الیاس. کدامش درست است؟ جوابهای شما را من قبول کردم. خب بیایید ببینیم چند نفر جوابی درست گفتن. بله، 17 نفر جوابی درست گفتید. شعیب نام رسولی که به قوم مدین فرستاده شده بود شعیب نام داشت و در چت نیز جوابهای درست آمده رسیدند. اولین جوابی درست از فرح حکمت اینجا من نشان میدهم و بعد از آن جوابی درست از جانب ابوبکر حلیم آمده رسید. خیلی خوب، و به دوام میدهیم. محمد در جای اول هستند، عبدالله، آمینه، نصرالدین و عمر آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید شما را تبریک میکنم. و سوال دو، پیغمبر هود به کدام قوم فرستاده شد؟ سمود، به قوم عاد، ایکه و یا مدین. پیغمبر هود علیه السلام به کدام قوم فرستاده شده بود؟ جواب شما. خب میبینم جوابهای درست را از جانب رب الله آمده رسید. خیلی خوب، یک نفر تنها جوابی درست گفتند و در داخل برنامه ما 11 نفر جوابی درست گفتند. بله، پیغمبر هود علیه السلام به کدام قوم فرستاده شده بود؟ به قوم عاد. و 11 نفر جوابی درست گفتند در داخل برنامه ما و 10 نفر سمود را انتخاب کردند.
و کوشش‌ها میکنیم تا که به پیش برویم. اینک بیایید ببینیم که در جایهای اول قرار دارد. محمد چون پیشتر عبدالله، آمینه، عمر، نصرالدین و زبیر نیز 8 زینه به بالا بر آمدید. من شما را تبریک میکنم زبیر. خیلی خوب. و سوال 3. نام جیانی ابراهیم علیه السلام که در سادام به سر می برد چی بود؟ لوط، زکریا، یونس، یعقوب. نام خویشاوند ابراهیم علیه السلام که در سادام زندگی میکرد و مردم را به توحید دعوت میکرد چی بود؟ جواب های شما. خب چت ما خاموش است. اگر جواب های درست که آمد من حتما میخوانم. جواب های خطا رو میبینم در چت. بله، لوط علیه السلام و 11 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند. رب الله در داخل برنامه ما جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و اکثریت جوابی درست گفتند، کمترین ها جواب خطا گفتند. اینک میبینیم که به پیش برآمد. محمد چون پیشتره در جای اول قرار دارد. عبدالله، آمینه، عمر، نصرالدین، محمد هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. یعنی به همه سوال هایی که ما داشتیم جوابی درست گفتند. خیلی خوب. نام سوره مرچه به زبان عربی النور، النمل، الزمر چنین سوره نیست. نام سوره مرچه به زبان عربی. ما چند وقت پیشتر ترجمه معنای همین سوره را پیشنهاد شما کرده بودیم در شبکه قرآن دستور عمل انسان. جواب های شما. خب از آمینه جواب خطا آمد. افسوس. الله اکبر جواب درست گفتید. بله. و 18 نفر در داخل برنامه ما جواب های درست گفتند. بله، النمل ترجمهش مرچه می شود و 18 نفر اکثریت جواب های درست گفتند. خب از تماشابینی که جواب های درست گفتند من روی اکران می برارم چند نفر را شما می توانند ببینید. خیلی خوب. 3 نفر را جوابهایشان را ما شما دیدیم در چت نیست فعال هستند. آنهایی که در فیسبوک هستید، آنهایی که در ادنکلاسنیکی هستید و یا کنتکت هستید و یا در گروه فیسبوکی هستید، چون ما در چند موضع ها پخش زنده داریم، شما می توانید به شبکه یوتیوبی پیوست شوید، چون چت یوتیوبی را ما تنها دیده می توانم و همچنین ما شما آنهایی که نوکک اولین مرتبه به برنامه ما داخل شدید و اولین مرتبه برنامه ما رو تماشا میکنید، kahoot.it نوشته میکنید و در جایی که گیم پین نوشته شده است ما گیم پین رو اعلام کردیم. 212 1552 این گیم پین است. 212 1552 نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است آنجا به خودتون تخلص انتخاب میکنید و شما به طور اتوماتیکی به برنامه ما داخل میشوید و میتوانید اشتراک کنید. باور کنید سوال های خیلی عادی و آسان گرفتیم، انتخاب کردیم. هر یکی شما میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید و برد کنید. اینک میبینیم که به پیش برآمد. محمد، عبدالله، آمینه، عمر، نصرالدین آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند و میبینیم که علی کمالوف نیز کوشش های زیاد دارند تا به بالا برایند. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب. و سوال نهایی برای قسمت اول. دوام حدیث محمد صلی الله علیه و سلم گفتند اگر نمی ترسیدم که به امتم مشکل میشد، امر میکردم که همیشگی خوشبویی کنند، امر میکردم که پیش از هر نماز مسواک کنند، امر میکردم که لباس نو پوشند همیشگی، امر میکردم که تمام سال روزه بدارند. دوام حدیث محمد صلی الله علیه و سلم گفتند اگر نمی ترسیدم که برای امتم مشکل میشد چرا امر میکردند؟ جواب های شما.
ҷавоби дуруст аз ҷониби Раб Аллаҳ омада расид. Аввалин шуд бале мисвок. Ва 16 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавоби дуруст гуфтанд ва аксарият бубинед аз 18 нафар танҳо 2 нафар ҷавобашон хато буд ва аксарият ҷавоби дуруст гуфтанд. Ҳамчунин Умар Акбаров ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб. Аброр Сафарзода ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб. Ва қисмати беҳтарини барномаи мо омада расид. Биёед бубинем ки ба пеш баромад ва ин кафкобиҳои мо ва ана ҳамин ҷойҳои намоёнро ки сазовор шуданд биёед мебинем. Ҷойи 3 Абдулло табрик мекунам шуморо. ҷойи 2 Муҳаммад табрик мекунам. ва ҷойи аввал ҷойи беҳтарин насиби Умар гардид. Табрик мекунем шуморо. ва ҷойи 4 ва Насриддин низ дар ҷойҳои хуб қарор доштед. Шуморо низ самимона табрик мекунам. мо қисмати дигари барномаро ин лаҳза омода мекунем. Тамошобинони азиз ва ҳар яке шумо метавонед ки дар қисмати дигари барномаи мо иштирок кунед ва бори дигар такрор мекунам, мо ҳам дар Facebook, ҳам дар Одноклассники, ҳам дар ВКонтакте ҳастем ва дар гурӯҳи Қуръон Дастурамали инсон дар Facebook ҳастем. ҳар яке шумо метавонед ба шабакаи Қуръон Дастурамали инсон пайваст шавед ва онҷо моро мустақим тамошо кунед. Барномаи мо мустақиман аст ва ҳар яке шумо метавонед дохил ба барнома шавед ва ҳар яке шумо метавонед иштирок кунед. чун саволҳо бениҳоят оддӣ ва осон аст. ва ман қисмати дигари барномаро ин лаҳза омода мекунам. хоб бори дигар хуш омадед мегӯям ҳама онҳое ки навакак ин лаҳза пайваст шуданд ба шабакаи Қуръон Дастурамали инсон. Қисми барнома қисми 2 ва геймпин 262 61 68. ман навишта мекунам иншаллоҳ. 262 61 68. ана ман дар поёни экран навишта кардам. ин хеле оддӣ ва осон аст барои шумо. 262 61 68. хоб 19 нафар хуш омадед. бисту як нафар шудем қисмати 2. хеле хуб, хеле фаъол ҳастед тамошобинони азиз ва иншаллоҳ агар ки чуноне ки пештар қайд кардем барнома тамошобинаш ки зиёдтар шуд, мо кӯшиш мекунем боз дар яке аз шабҳои моҳи шарифи Рамазон нимашаб низ барномаро ба роҳ монем, то ки дигарон онҳое ки баъд аз саҳар суҳур мехезанд, онҳо низ метавонанд иштирок кунанд. Чун айни ҳол дар баъзе минтақаҳо вақти таровеҳ ҳаст ва дар қисмати дигар вақти ифтор аст. Аз ин хотир шояд ки камтар мардум тавонанд иштирок кунанд. хуш омадед мегӯям ҳамаи шумо, ҳамаи онҳое ки ин лаҳза дохил шудед ва қисмати 2-ро низ оғоз мекунем. Баъд аз он боз як қисмати дигар барнома мо омода кардем. дар он низ шумо метавонед иштирок кунед. ва бисмилlah. саволи аввал. номи кӯҳе ки дар он киштии Нӯҳ истод шудааст. Таврус, Ҷудӣ, Ҳимолай, Пики Сомонӣ. номи кӯҳе ки баъд аз ана ҳамон ғарқ шудан киштӣ омада расидааст. Чӣ ном дорад он кӯҳ?
вариантҳо дар поён: Таурус, Ҷудӣ, Ҳимолай ё Пики Сомонӣ. Кадомаш дуруст аст? хеле хуб. ҷавобҳо ҳар гуна аст ва мҳм. Дар дохили барномаи мо 10 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд, барои Ҷудӣ. Ва аксарият дар чати дохили барномаи мо ҷавобҳои хато гуфтед. Ҳеҷ кас хушбахтона нагуфт ки Пики Сомонӣ нагуфт. хеле хуб, тамошобинони азиз, лайк монед, фаромӯш накунед, то ки дигарон низ тавонанд тамошо кунанд. Ва агар шумо шабакаҳои ютубӣ аз 1000 нафар зиёд дошта бошед, метавонед дар он падилитса кунед, то ки дигарон низ бохабар шаванд ва ворид ба барномаи мо шаванд. Ва ман низ ин лаҳза фаромӯш кардам, ки дар баъзе гурӯҳҳои бародарону дӯстони худамон барномаро фиристам ва иншаллоҳ худи ҳозир равон мекунам, то ки онҳо низ пайваст шаванд. Аксарият мехоҳанд иштирок кунанд, аммо шояд бо баъзе корҳо машғул шуда мемонанд ва фаромӯш мекунанд. Ва биёед бубинем кӣ ба пеш баромад. Муҳаммад, Омина, Абдулло, Умар ва Зубайр, онҳое ки дар ҷойҳои хуби хуб қарор доред. Саволи ду. ҳамсари аввали Исмоил алайҳиссалом аз кадом қавм буд? Аз қавми Од, Самуд, Ҷурҳум, Таиф. Аз кадом қавм буд ҳамсари аввали Исмоил алайҳиссалом? Ва агар он қиссаро ба хотир дошта бошед, як рӯз ба меҳмонӣ падараш Иброҳим алайҳиссалом меояд ва қулфи даратро иваз кун мегӯяд, ё ҳамон поёни даратро иваз кун мегӯяд. Ва аксарияти шумо ин қиссаро шунидед ва иншаллоҳ боз дар ин мавзӯъ вақт ки шуд ҳатман боз суҳбатҳо мекунем. Ва бале, 5 нафар ҳамагӣ ҷавоби дуруст гуфтанд. Ҷурҳум ва Фарух сам гуфт ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале. ва омада расид чанд ҷавобҳои дуруст аз ҷониби Алишер Азим ва аз ҷониби хеле хуб, ва биёед мебинем ки ба пеш баромад. Муҳаммад, Абдулло, Омина, Али Камолов, Умар, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Хеле хуб ва хеле хуб. ба саволи дигар мегузарем. ва чун ба фариштагон гуфтем одамро саҷда кунед, дар кадом сура омадааст? Ан-Нисо ояти 2, Ал-Бақара 34, Ан-Наба 5, Оли Имрон 3. чун ба фариштагон гуфтем одамро саҷда кунед, дар кадом сура омадааст? ҷавобҳои дурустро ман мебинам. Бале, чанд ҷавоби дуруст аллакай омада расид. ва аксарият ҷавоби дуруст гуфтанд. 14 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. хеле хуб. Бале, сураи Бақара ояти 34 ва дар чати мо аввалин шуда ҷавоби дуруст аз ҷониби хуб чанд нафар омада расид. Фарух сам гуфт ҷавоби дуруст гуфтанд. Ҳикмат ҷавоби дуруст гуфтанд. ва хеле хуб, Алишер Азим ҷавоби дуруст гуфтед. Бале, биёед мехонем чӣ гуна омадааст, чӣ дар оят чӣ гуфта шудааст. Маънояшро ман ин лаҳза барои шумо мехонам. ва чун ба фариштагон гуфтем одамро саҷда кунед, ҳама саҷда карданд ҷуз иблис, ки рӯй гардонд ва худсарона худро аз инсон боло донист ва ӯ аз зумраи инкоркунандагон ва нофармонравоёни Аллоҳ гардид. ва хуб, давомашро ман намехонам. Як калимаи дигар боқӣ мондааст, чун саволи дигар
мувофиқ аст. Аз ин хотир иншаллоҳ боз дертар ба ин бармегардем. дар ҷои аввал Муҳаммад, Абдулло, Умар, Зубайр, Алишер ва бобо 5 зина ба боло баромадед. Ман шуморо низ табрик мекунам. онҳое ки дар фейсбук ва одноклассники қарор доред, марҳамат ба шабакаи ютубии мо дохил шавед. Осонтар аст, чун ман чати танҳо ютубро хонда метавонам. Дигар ба контрол кардани фейсбук ва одноклассники ё ин ки вконтакте ҷисмонӣ аз ӯҳдааш намебароям, чун техникаҳо рӯбарои ман хеле зиёд аст. Аллоҳ шумо розӣ бошад. Ва биёед ба саволи 4 мегузарем. мувофиқ ба оят ҳама саҷда кард ба ҷуз кӣ? Ба ҷуз ҷин, фаришта, иблис, фиръавн. мувофиқ ба ҳамон ояти боло. Бақара 34. ман баъзе чизро хондам ва барои шумо кӯмак ҳам мешавад. мувофиқ ба ояти 34 сураи Бақара. бале, иблис. ва 20 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. дар дохили барномаи мо Алишер Азим ҷавоби дуруст гуфтед. Табар ҷавоби дуруст гуфтед. Рабаллаҳ ҷавоби дуруст гуфтед. Муҳоҷир ҳиҷрат ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб. ҳарчанд ки ман аз ин пештар кӯмак кардам, аммо боз ҷавобҳои хаторо низ ман мебинам. Кӣ ба пеш баромад? Муҳаммад, Абдулло, Умар, Зубайр, Алишер ва Абдулло пайҳам ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтед. саволи ахир. барои саҷда накардан кадом ҳукм ба иблис дода шуд? мувофиқан ҳамин сураи Бақара ояти 34. Мунофиқ шуд, мушрик шуд, ҷоҳил шуд ва ё кофир шуд. мунофиқ шуд, мушрик шуд, ҷоҳил шуд ё кофир шуд. барои саҷда накардан кадом ҳукм ба иблис дода шуд аз ҷониби Аллоҳ субҳанаҳу таъала? хуб, ҷавобҳо бале, ҷавобҳои дуруст, қариб ҳама ҷавобҳои дуруст омада расид. Машааллоҳ. хуб, ҷавоби аввали дуруст рӯи экран кардам. хеле хуб. Рабаллаҳ ҷавоби дуруст гуфтед. Ҳикмат ҷавоби дуруст гуфтед. Фарух Самгул ҷавоби дуруст гуфтед ва 20 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, кофир шуд. ва акнун ман мехонам боз ҳамон маънои тарҷумаро. Сураи Бақара ояти 34. ба фариштагон гуфтем, одамро саҷда кунед. ҳама саҷда карданд ба ҷуз иблис, ки рӯй гардонд ва бартарӣ ҷуст ва ӯ аз кофирон буд. ва қисмати хуби барномаи мо кӣ ба пеш баромад? ҷойҳои намоён барои кӣ насиб гардид? ҷои 3 Муҳаммад, табрик мекунам шуморо. ҷои 2 Умар, табрик мекунам. ва ҷои аввал, ҷои беҳтарин насиби Абдулло гардид. Абдулло шуморо низ табрик мекунам самимона. Зубайр ва бобо низ ба ҷойҳои хуб баромаданд, ҷойҳои намоён. ташаккури зиёд. хеле хуб. ташаккур мегӯям ба онҳое ки барои мо кӯмак карданд. Ба бобо ташаккур мегӯям ки шумо метавонед вақте ки кӯмакпули худатонро равон кунед, боз метавонед поёнаш смс навишта кунед. мо смс шуморо метавонем рӯи экран барорем иншаллоҳ. хеле хуб. ва қисмати 3 барномаро ман омода мекунам, то ки тавонем дар он иштирок кунем. хуб. ман ин лаҳза қисмати дигари барномаро омода мекунам ва агар онҳое ки лайк намондед, лайк монед, то ки дигарон низ тавонанд пайваст шаванд ва ба барномаи мо дохил шаванд. бовар кунед, бениҳоят саволҳои осон ва оддӣ мо интихоб кардем. қисмати дигари бозӣ низ ҳамин гуна хоҳад буд иншаллоҳ. қисмати 3
метавонед ин лаҳзаҳо навишта кунед геймпинро. 402 46 10 402 46 10. онҳое ки мехоҳанд дохили барномаи мо шаванд. Ман рӯи экран навишта мекунам. 402 46. биёед як бор месанҷем. Ҳамаашро ба шумора менависам иншаллоҳ. ҳамаашро ба шумора навиштам, дар рӯи экран аст. 402 46 10. аллакай 11 нафар воридии барномаи мо шуданд. ва хуш омадед мегӯям онҳое ки дар фейсбук моро тамошо мекунед. шояд шумо бори аввал тамошо мекунед. онҳое ки дар одноклассники ҳастанд, хуш омадед шуморо низ мегӯям. ва ин барномаи мо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе пешниҳоди шумо мешавад ва ҳар ҳафта метавонед дар барномаи мо иштирок кунед, чун барномаи илмӣ аст. як чизи навро барои худамон меомӯзем. онҳое ки дохил шуданд, шумо мебинед 22 нафар аллакай дохил ба барномаи мо шуданд. онҳое ки дар фейсбук ва одноклассники ҳастед, каҳуд нуқтаи т навишта кунед дар телефони мобили худатон ё дар Google ё дар ҳар чизе ки бошад. ва ҷое ки геймпин навишта шудааст, ана он поён нигоҳ кунед, ман шумора навишта кардам. ҳамин шумораро навишта мекунед ва дар ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус интихоб мекунед ва шумо низ ворид ба барномаи мо мешавед ва дар дохили барномаи мо иштирок мекунед. баъзе ҳафтаҳо мешуд ки зиёдтар нафарон то 40 нафар дохил мешуданд ба барномаи мо. имрӯз нисбатан мебинам ки кам аст онҳое ки дохил шуданд ва шояд аксарият дар вақти ифтор бошад ва аксарияти дигар таровеҳ мехонанд. ба ҳар ҳол онҳое ки аллакай шояд аксарияти иштирокчиҳои мо аз Тоҷикистон иштирок мекунанд, чун онҷо ҳам ифтор тамом шудааст ва ҳам таровеҳ, ва аз Аврупо то ҳол дар Аврупо вақти ифтор нарасидааст. ва биёед оғоз мекунем. 22 нафар ин лаҳза ман мебинам ки дар дохили барномаи мо ҳастанд. ва қисмати дигари барнома. саволи аввал. номҳои дӯстдоштатарини Аллоҳ кадомҳоянд? Муҳаммад, Иброҳим, Абдулваҳоб, Абдулразоқ, Юсуфу Исмоил, Абдуллоҳ, Абдураҳмон. кадом аст? номҳои дӯстдоштатарини Аллоҳ кадомҳоянд? Муҳаммад, Иброҳим, Абдулваҳоб, Абдуразоқ, Юсуфу Исмоил, Абдуллоҳ, Абдураҳмон. кадомаш? чатро бехабар мондем. 14 нафар ҷавоб гуфтанд ва бале ҷавоби дуруст омода расид аз ҷониби баъзе тамошобини мо. хеле хуб. касе ки сабзро интихоб кард, Омина Сафарова ва ҳамчунин Сайфиддин ҷавоби дуруст гуфтед. Ҳикмат ҷавоби дуруст гуфтед. Раб Аллаҳ ҷавоби дуруст гуфтед ва 14 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. камтар боз агар калонтар мешуд, то ки дидан барои шумо осонтар бошад. чунин мекунем иншаллоҳ. ва хуб, биёед мебинем ки ба пеш баромад. номҳои дӯстдоштатарини Аллоҳ Абдуллоҳ ва Абдураҳмон. ва ки ба пеш баромад. дар ҷои аввал Муҳаммад, Садриддин, Омина, Насриддин ва Асия, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. саволи ду. маънои калимаи рази Аллоҳу анҳу чи аст? Аллоҳ вайро дӯст бидорад, Аллоҳ подоши хайр диҳад, Аллоҳ аз онон розӣ бошад, Аллоҳ баракат диҳад. кадомаш дуруст аст? маънои калимаи рази Аллоҳу анҳу чи аст? чун ҳар рӯз шумо мешунавед ва ҳар рӯз дар барномаҳо ё ин ки вақти ҳадисро нақл мекунанд гуфта мегузаранд. ва хуб,
чати мо хомӯш буд. Бале. 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд: Аллоҳ аз онон розӣ бошад. Бале. Аллоҳ аз вай розӣ бошад. Ва ҷавоби дурустро ман мебинам аз дневник мусулман ки омада растид ва касе ки Кабуд гуфт, ҷавоби дуруст гуфтанд. Хеле хуб. Ва Амиршоҳ Мирзоев ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб. Ва аксарият низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Ки ба пеш баромад? Муҳаммад, Омина, Умар, Насриддин, Али, Камолов, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред, ва Абдулло низ 4 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам шуморо. Саволи 3. ду маротиб хориҷ зиёд мегиред. Кадоме аз саҳобагон муфассири машҳур буд? Ибни Аббос, Умари Форуқ, Билол ибни Рабоҳ, Абу Ҳурайра. Кадоме аз саҳобагон муфассири машҳур буд? ҷавобҳои шумо. Чати мо хомӯш аст. ҷавобҳои хаторо дар чат мебинам. Як нафар ҷавоби дуруст гуфт. Хуб, раб Аллаҳа. Ва 9 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, Ибни Аббос. Муфассир яъне он нафаре ки тафсир мекард, Қуръонро тафсир мекард. Ва Абу Ҳурайра ҳадисҳои зиёд нақл мекард, аммо Ибни Аббос муфассири хуб буд ва яке аз саҳобагон буд. Ва ҷавобҳои дурустро мо мебинем ва аксарият ҷавоби дуруст гуфтанд. Биёед акнун боз бинем ки ба пеш баромад. Муҳаммад чун пештара дар ҷои аввал, Умар, Али Камолов, Зубайр, Абдусаттор, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доранд, ва Довуд низ 11 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам Довуд шуморо низ. Ва онҳое ки дар Фейсбук навакак пайваст шудед, шуморо хуш омадед мегӯям. Барномаи мустақими мо дар шабакаи ютуби Замони донистан ва Қуръон дастурамали инсон аст ва ман танҳо чати Қуръон дастурамали инсонро метавонам хонам ва ҳама онҳое ки мехоҳед иштирок кунед дар барномаи мо, марҳамат ба шабакаи Қуръон дастурамали инсон пайваст шавед. Ва онҳое ки аввалин бор дар Одноклассники ҳастанд ё Фейсбук ҳастанд, шуморо хуш омадед мегӯям. Ин бозии мо ном дорад Дониш ва санҷиш ва ҳар яки шумо метавонед, худи шумо низ ин лаҳза метавонед дар дохили барномаи мо шавед ва бозӣ кунед. Ягона шумо мо геймпинро навишта кардем, Kahoot.it навишта мекунед дар телефони мобилиатон ё ин ки дар компютератон ва дар ҷое ки геймпин аст, ана ҳамон дар як тарафи мо бубинед рақам навишта шудааст 402 46 10. Ана ҳаминро дар ҷои геймпин менависед ва ба худатон тахаллус дар ҷои никнейм интихоб мекунед ва ворид ба барнома мешавед. Саволи 4. Кадом аз саҳобагон шайтони инсро дастгир кард ё қапид? Али, Аллоҳ аз вай розӣ бошад, Умар ё Абу Ҳурайра ё Абу Бакр. Аллоҳ аз ҳар яки онҳо розӣ бошад. Кадом аз саҳобагон шайтони инсро дастгир кард ё ин ки қапид? Вариантҳо дар поён аст. Ва ҷавобҳои дуруст ҳамагӣ 6 нафар дар дохили барномаи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, Абу Ҳурайра. Ва ана ҳамин қиссаашро иншаллоҳ дар оянда мо ҳатман нақл мекунем. Бениҳоят қиссаи аҷиб аст. Бале, Абу Ҳурайра буд ки яке аз шайтони инсро меқапад, яъне дастгир мекунад. Ҷавобҳои дуруст аз ҷониби Ҳикмат омада расид ва аз ҷониби Амиршоҳ Мирзоев ва аз ҷониби Абу Бакри Ҳалим. 3 ҷавоби дурустро дар дохили чат низ ман хондам. Ки ба пеш баромад?
умар, абдусаттор, довуд, муҳаммад али камолов. Бубинед номҳои навро мебинем. Хеле хуб аст ва хурсандиовар аст ки номҳои нав дар қисмати дигари барнома ҷойивазкунӣ шуд. Табрик мекунам Абдусаттор, мебинем ки пайҳам ба 4 саволи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд ва аз ин хотир хеле ба динаи боло баромаданд. Ва дар ин қисмат як саволи дигар боқӣ мондааст, биёед мебинем. лайк монед. Тамошобинони азиз, фаромӯш накунед, то ки дигарон низ дохил шаванд ба барномаи мо. Саволи 5. номи ғоре ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар вақти ҳиҷрат дар он пинҳон шуд. ғори Ҳиро, ғори Савр, ғори Варзоб ё Уҳуд? номи ғоре ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар вақти ҳиҷрат дар он пинҳон шуд ва наҳон тори тортанак буд ки бо як моъҷизае аз дасти кофирон наҷот меёбад. Кадом ғор буд? хеле хуб. Ва 7 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. ғори Савр. Аксарият ҷавоби хато гуфтанд Ҳиро. Бале, дар ғори Савр. Ва дохили барномаи мо Табар ҷавоби дуруст гуфтед. Аввалин шуда ва баъд аз он Раб Аллаҳ ҷавоби дуруст гуфтед. Амиршоҳ Мирзоев, бале, ҷавоботон дуруст аст. ва инҷо хоҳиш карданд як бори дигар маълумот диҳед чӣ гуна дохил мешавем ба барнома. Биёед ман як бори дигар биёед аввал бубинем ки ҳо ба пеш баромад ва агар ки ҳар яки шумо хоста бошед ва агар ҳар яки шумо ин лаҳза лайк монед, як қисми дигар барнома иншалло ки барпо мекунем ва агар шумо хаста шуда бошед, дигар ҳафтаи дигар кунем барномаро. ҷавобҳоятонро дар чат навишта кунед. Хуб, биёед мебинем ки ба пеш баромад. Дар қисмати 3. Зубар дар ҷои 3-ум. Хеле хуб. Дар ҷои 2. Муҳаммад, табрик мекунам. Ҷои аввал, ҷои беҳтарин насиби Умар гардид. Ва Абдусаттор ҳамчунин Довуд низ дар ҷойҳои намоён қарор доштанд. Дар ҷойҳои боло. хеле ва хеле хуб. Хеле ва хеле хуб. Табрик мекунам ҳар яки шуморо, онҳое ки иштирок кардед ва бурд кардед. Тамошобинони азиз, агар ба шумо маъқул шуда бошад имрӯза бозии мо ва агар шумо хаста набошед, як қисми дигар давом медиҳем ва агар шумо хаста бошед, ҳафтаи дигар, чуноне ки ман пештар иброз кардам. Ва онҳое ки дар фейсбук тамошо мекунанд, моро хуш омадед мегӯям. Онҳое ки дар Одноклассники ҳастанд, шуморо низ хуш омадед мегӯям. Тақсим кунед барномаи моро, наворо, то ки дигарон низ тавонанд иштирок кунанд ва баҳра гиранд. Ва як қисмати дигар иншалло ҳамагон мегӯянд ки давом диҳед. Як қисмати дигар ман омода кардам. Машааллоҳ, хеле хуб. Як қисмати дигар омода кардам. Бениҳоят шавқовар иншаллоҳ хоҳад шуд, чун саволҳо аз Қуръони Карим аст. Ва бовар кунед, худи ман дӯст медорам вақте ки саволҳо аз Қуръони Карим бошад ва ёдрас мешавам, ба ҳамдигар ёдрас мешавем, чун мо одамӣ ҳастем, гоҳ-гоҳ фаромӯш мекунем ва вақте ки ба ҳамдигар ёдрасӣ мекунем, дар зеҳнамон мемонад ва аз ин як худро одам роҳат ҳис мекунад. Ва биёед ман як маротибаи дигар нишон медиҳам ба онҳое ки пайваст шудан мехоҳанд, чӣ гуна пайваст бояд шаванд ва баъд аз он давом медиҳем. Ход нав мешавад ин лаҳза. қисмати дигарро ман омода мекунаму ва баъд аз он тарзи дохилшавиро бароятон нишон медиҳам. геймпини навбатӣ ва қисмати шавқовари барномаи мо ва бовар дорам ки иншалло барои ҳар яки шумо писанд хоҳад омад. 348 0206 348 0206.
6. ман дар рӯи экран мебарорам рақами геймпинро барои бозии навбатӣ. марҳамат, дохил шавед. ман хостам ки нишон диҳам барои онҳое ки аввалин бор дохил мешаванд. хуб, хуб, биёед ман як бор нишон медиҳам барои онҳое ки аввалин бор дохил мешаванд. дар компютератон ё ки дар телефонатон навишта мекунед kahoot.it. ман пурра нишон диҳам экранро, то ки дида тавонед. kahoot.it чунин ва дар сатри боло мебарояд. дар сатри боло мебарояд. Онро пахш мекунед. Ҷое ки геймпин навишта шудааст, менависем 348 0206. бениҳоят осон аст. Ин дар ҷое ки геймпин навишта шудааст ва интерро пахш мекунед. баъд аз он никнейм ва худатон тахаллус ё номатонро навишта мекунед. дар ҳолати ман Акмал Мансуров ман навишта кардам. Ин лаҳза ман дохил ба бозӣ шудам. биёед мебинем оё ман дохил шудам. бале, ана инҷо чуноне ки мебинед номи ман низ баромад. ва ин лаҳза 21 нафар дар дохили барномаи мо ҳастанд. Kahoot хоҳиш мекардам ки номатонро асари нав дигар мекардед. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ягон тахаллуси дигар интихоб кунед. хушомадед ҳама онҳое ки дохил шудед. худи ҳозир ман фикр мекунам ки фаҳмонда тавонистам ба онҳое ки савол карданд аз мо чӣ гуна бояд дохил мешуданд. хуб, як нафар рақам навишта карданд. бигзор бошад. беҳтараш ба ҷои Kahoot ё ин ки ба ҷои рақам ба худатон тахаллус интихоб мекардед, хеле хуб мешуд, чунки дар боло ки баромадед номи шуморо мехондем. ва 28 нафар ин лаҳза ба қисмати дигари барномаи мо пайваст шуданд ва қисмати дигари барномаи мо иншаллоҳ ки хеле ва хеле ҷолиб хоҳад гузашт ва мову шумо ғизои маънавӣ мегирем иншааллоҳ. ва ҳатман ба шабакаҳои дигари мо низ обуна шавед. ба шабакаи Ҳикмат ТВ, ба шабакаи Наҷм ТВ пайваст шавед, чун мо чанд рӯз пеш барномаи хубе доштем, бо суҳбат бо устодон, суҳбат бо аҳли илм доштем ва дар мавзӯи хусусият ва мақсадҳои Қуръон. ҳар яки шумо метавонед такрори барномаро дар сабтҳои барнома тамошо кунед иншаллоҳ. вақтамон кам аст, аз ин хотир мо худи ҳозир оғоз мекунем, чун тақрибан баъд аз 30 дақиқа дар ҷои мо, яъне 40 дақиқа вақти ифтор мешавад. аз ин хотир мо ин қисматро оғоз мекунем, чун баъзе шарҳ додан низ мешавад ва мо ҳамон оятҳоро мехонем. аз ин хотир шояд ки камтарак вақт мегирад. ва ман мебинам ки 29 нафар дохили барномаи мо шуданд. хуш омадед. хуб, инҷо мо ҳамешагӣ даст ба дуо ҳастем. бале, аллоҳ шаҳодати онҳое ки дар сарҳад вафот карданд қабул кунад. ва
дар чат беҳтарин гуфтаҳо бошад, гуфтаҳои хуб бошад, навишта кунед, ман рӯи экран мебарорам. Иншааллоҳ. хуб, биёед оғоз мекунем қисмати охири барномаро ва 31 нафар дар дохили барномаи мо ҳастанд. Бисмиллаҳ. саволи аввал. аллоҳ сухани бадро ба чӣ нисбат додааст? аккоси саг ба санг, садои хар, дарахти нопок. Дар сураи рақами 14 дар сураи Иброҳим. Шитоб накунед. Аллоҳ сухани бадро ба чӣ нисбат додааст? Дар сураи Иброҳим ояти 26. аккоси саг ба санг, садои хар ё дарахти нопок. чатро ман нигоҳ мекунам. бале, 3 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд ҳамагӣ. камтаринҳо ҷавоби дуруст гуфтанд. Баъзеҳо фаромӯш карданд ва ё бо сураи ки дар сураи агар хато накунам, дар сураи Луқмон омада буд, бо он дар зеҳнашон омехта шуд. Аммо дар сураи Иброҳим ояти 26 чунин омадааст: бо дарахти нопок. Ва биёед инро мехонем мо шумо, то ки дарк кунем. ва сураи Иброҳим ояти 26 маънояш чунин аст: ва мисоли сухани нопок, яъне куфр, чун дарахти нопок аст, ки реша дар замин надорад ва барпо натавонад монд. Ҳамчунин сухани куфри кофир ва маъсияташ устувор нест ва дар вай хайр вуҷуд надорад ва амалҳояш ба сӯи Аллоҳ боло намераванд ва аз он чизе қабул намешавад. ин дар тафсири Равиши муяссар буд. аммо дар тарҷумаи дигаре чунин омадааст. айнан, тарҷумаи айнӣ. ва мисоли сухани нопок чун дарахти нопок аст, ки реша дар замин надорад ва барпо натавонад монд. ва Аллоҳ таоло сухани бадро, сухани нопокро ба дарахти нопок муқоиса кардааст ё нисбат додааст. ва аксарият ман мебинам ки ин лаҳза ҷавобҳои дуруст низ гуфтанд дар дохили барномаи мо. биёед бубинем ки ба пеш баромад, чун камтаринҳо ҷавоби дуруст гуфтанд. Амирҷон Афзал Азизов. бале, Содиқ. Он 3 нафаре ки ҷавоби дуруст гуфтанд. ҳамагӣ 3 нафаре ки ҷавоби дуруст гуфтанд. Амирҷон, Афзал Азизов ва Содиқ. табрик мекунам шуморо. саволи 2. ба шахсе ки Қуръонро аз ёд медонад чӣ гуфта мешавад? Бениҳоят саволи оддӣ аст. Муаззин, мусҳаф, мусаффир, ҳафиз. шахсе ки Қуръонро аз ёд медонад, ба вай чӣ гуфта мешавад? вариантҳо дар поён шумо навакак он вариантҳоро хондед. ба шахсе ки Қуръонро аз ёд медонад. рабаллаҳ, ҷавоби дуруст гуфтед. хеле хуб. ва марди фақир ҷавоби дуруст гуфтед. Иди мо собир ҷавоби дуруст гуфтед. омина Сафарова ҷавоби дуруст гуфтед. хеле хуб. ва 24 нафар ҳама онҳое ки ҷавоб дода тавонистанд ҷавобҳои дуруст гуфтанд ва баъзеҳо шояд вақташон тамом шуд ва фурсат накарданд, ҳарчанд ки мо 30 сония вақт доштем. ба ҳар ҳол биёед бубинем ки ба пеш баромад. Содиқ, Муҳаммад, Абдулло, Омина, Умар, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. саволи 3. аз ҳама
شماره زیادی که در قرآن آمده است به نهایت عجیب. 3000، 5000، 100,000، 320,000. از همه شماره زیادی که در قرآن آمده است چند است؟ ما برمیگردیم انشاءالله با این سوال ها. خب جوابای درست از حکمت. جوابی درست دیدم. بله. و 9 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند. بله، 100,000 شماره که نامبر شده است و گفته شده است 100,000 است. اما درباره چی؟ درباره کی؟ برای کی و کی ها بود؟ انشالله ما در سوال دیگر جواب میگوییم و بعدا برمیگردیم به تفسیر و تفسیری همین و شرحی همین 100,000. اسیه در جای اول، عمر در جای دو، داوود، شادمان، مهاجر آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. خب سوال 4. شماره 100,000 که در قرآن آمده است چی یا کی در نظر داشته شده است؟ فرشته ها، جمعیت، لشکران و یا جین ها؟ در سوره صفات شماره 100,000 که در قرآن آمده است چی یا کی در نظر داشته شده است؟ فرشته ها، جمعیت، لشکران، جین ها. کدامش درست است؟ رب الله جوابتان درست نبود این لحظه. خب بله، یگان نفر جوابی درست نگفتند. در سوره صفات آمده است یگان نفر جوابی درست نگفتند. جماعت، جمعیت و عیناً در ترجمه معنا جمعیت آمده است و اون شماره 100,000 درباره قوم، جماعت، جمعیت است. و نمیخوام خودی حاضر شدیم چون که بعد از این بود یک سوال دیگر است و بعدا انشاءالله برمیگردیم. این در سوره صفات آیتی 147 بود. درباره فراموش نکنم انشاءالله من درباره جمعیت برای شما باز واضح‌تر گفته میگذارم. از این خاطر من برای خودم نیز قید کنم تا فراموش نکنم. جمعیت 147. و خب بیایید هیچ کس جوابی درست نگفت. هیچ کس، افسوس. میبینیم که همه مثل پیشتر در جای پیش اسیه، عمر، داوود، شادمان، مهاجران هایی که در جاهای پیش قرار دارند. سوال 5. بیشتر از 100,000 جمعیت کدام پیغمبر فرستاده شد؟ بیشتر از 100,000 جمعیت و کدام پیغمبر فرستاده شد؟ به کدام پیغمبر؟ یونس، یوسف، ابراهیم یا محمد صلی الله علیه و سلم؟ جمعیتش بیشتر از 100,000 بود. از آن کدامی از این پیغمبران؟ وریانت ها در پایان و جوابهای شما را با انتظار هستم. چت ما خاموش شد و جوابهای خطا رو من میبینم. بله، 3 نفر جوابی درست گفتند. بیشتر از 100,000 جماعت، جمعیت و یونس علیه سلام جمعیت داشت. اینقدر جمعیت داشت و در آیت 140 آمده است سوره صفات. خب بیایید گفته گذاریم و بعد از آن دوام میدهیم چون
дар сураи Саффот ояти 140 чунин омадааст: он гоҳ, ки бар қавми худ ғазаб карда ба сӯи киштии пурбор гурехт. Ва дар давоми оят чунин омадааст: мавҷ аз ҳар тараф киштиро иҳота кард. Пас қуръа заданд аҳли киштӣ, то ки бори киштиро сабук кунанд ва киштӣ ғарқ нашавад. Ва Юнус дар қуръа мағлуб шуд ва ӯро ба баҳр партофтанд қавмаш. Ва ҷамъияти Юнус алайҳиссалом мувофиқи ояти Қуръони Карим бештар аз 100 000 буд. Давом медиҳем ва боз бармегардем, чун мо гуфтем, ки дар бораи чуноне ки ҷамъият омадааст, он низ гуфта мегузарем иншоаллоҳ. Биёед бубинем, ки ба пеш баромад. Муҳаммад ба ҷойи аввал баромаданд: Асия, Умар, Довуд ва Шодмон, онҳое ки дар ҷойҳои хуб қарор доред. Саволи 6. Юнусро кадом ҷонвар фурӯ бурд? Вақте ки гуфтем ба ғарқ мешавад: сангпушт, моҳӣ, шер, хирс. Инаш саволи осон аст ва ҳар касе ки тезтар ҷавоб ки гуфт, ҷавобаш омада мерасад ба мо. Юнусро кадом ҷонвар фурӯ бурд? Бале, хеле хуб. Ва ҳама ҷавоби дуруст мегӯянд. Хуб, моҳӣ. Ва 19 нафар дар дохили барномаи мо ҷавоби дуруст гуфтанд ва 2 нафари мо яке шерро интихоб карду, дигаре сангпуштро, аммо чунин набуд. Бале, Юнус алайҳиссаломро моҳӣ фурӯ бурд. Як қиссаи таъсирбахш аст. Бовар кунед, як қиссаи тарбиявӣ аст, ки ҳеҷ гоҳ Аллоҳ пок аст. Ин мӯъҷиза аст. Вақте ин қиссаҳоро мехонад кас, пеши назараш мегузарад. Ва 142. Пас моҳӣ ӯро фурӯ бурд ва ӯ дар ҳоле ки лоиқи сарзаниш буд. Зеро ки қавмашро партофта рафт. Ин аст тафсири Саъдӣ. Барои ҳамин лоиқи сарзаниш буд гуфтанд. Ва 19 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Биёед бубинем кӣ ба пеш баромад ва боз бармегардем ба шарҳ иншоаллоҳ. Муҳаммад дар ҷойи аввал, Умар дар ҷойи дуюм, Асия, Довуд, Муҳоҷир ва Абдусаттор 5 зина ба боло баромадед. Табрик мекунам шуморо. ва саволи ниҳоӣ, саволи осон аст. Бениҳоят осон аст. Вақте беҳолиаш аз кадом нав зироат тановул кард? Аз хурмо, аз нахӯд, аз каду, аз ангур. Аз кадом зироат? Аз чӣ тановул кард Юнус алайҳиссалом? ҷавобҳои шумо. Чат хомӯш шуд. Бале, ҷавоби дурустро дидам. Ҷавоби дурустро дидам. Ва шуморо рӯи экран баровардам. Хеле хуб. Субҳаналлоҳ. Аллоҳ пок аст. Чаро ки 3 нафар ҳамагӣ ҷавоби дуруст гуфтанд? Ман фикр мекардам, ки ҳамагӣ медонанд ин қиссаро. Бале, вақти беҳолиаш аз як навъи каду тановул мекунад. Беҳоливу бемадориву. Ва ин дар ояти аз ояти 140 то 147 омада расидааст. Ва биёед акнун кӯтоҳ хонда мегузарем. Ҳамин қисматро хонда мегузарем, тамошобинони азиз, чун бениҳоят шавқовар буд ва баъд аз он мебинем, ки ба ҷойҳои беҳтарин баромад. Ва гуфтем, ки дар ояти 142 омадааст: пас моҳӣ ӯро фурӯ бурд ва ӯ дар ҳоле ки лоиқи сарзаниш буд. Пас агар ибодатҳои пешинааш ва амалҳои шоистааш, ки пеш аз воқеъ шуданаш дар шиками моҳӣ ва тасбеҳаш намебуд, албатта то рӯзи қиёмат дар шиками моҳӣ мемонд. Пас дар ҳолати хастагиву бемориаш
ما او را از دهان ماهی به زمین خشک و بیدرخت پرتافتیم. سخنان الله سبحانه و تعالی و معنایش چنین است به زبان تاجیکی: و بر بالای سرش نهالی از نوع کدوی رویانیدیم تا در سایه آن بهره برد و او را به پیغمبری به جمعیت 100,000 نفره و یا بیشتر فرستادیم. یعنی چند سوالی که در بالا داشتیم جواب همش را خودی حاضر شما شنیدید و این همش را ما از استفاده ترجمه معنای قرآن برای شما رسانیدیم و 100,000 نیز چون که گفته گذاشتیم برای آن جمعیتی آمده است، جماعتی یا قومی یونس علیه السلام در نظر داشته شده بود و همچنین سواری دیگر در داخل ماهی بزرگ بود. این نیست در آیت ها آمده است و در نهایت باز در سایه یک نوع کدوی از همون بیحالی خود رها می یابد و آن کدو بود و همگی 3 نفر جوابی درست گفتند. ببینید 2 نفر انگور را انتخاب کردند، 3 نفر نخود را انتخاب کردند و 13 نفر اکثریت خرما را انتخاب کردند. و بیاید ببینیم که به پیش برآمد. شاید نام ها عوض شد جایهای پیش. جای اول، جای سیوم ببخشید محمد، تبریک میکنم شما را. جای 2 واریس، تبریک میکنم شما را. و جای اول، جای بهترین نصیبی عمر گردید. جاها در آخر عوض شد. واریس را ما اول میبینیم. عبدالله و اسیه نیز در جاهای نمایان بودند. تبریک میکنم هر یکی شما را. بهترین جاها را سزاوار شدید. ماشاءالله. خیلی خوب. تبریک میکنم هر یکی شما را و تشکر زیاد میگویم. الله از هر یکی شما راضی باشد. خیلی یک رقابت سالم بود. رقابت خوب بود و بازی شوق‌آور بود و آنهایی که در فیسبوک باری اول ما را تماشا میکنند خوش آمدید میگم. آنهایی که در ادنا کلاسنی که باری اول ما را تماشا کردند خوش آمدید میگم و انشاءالله باز روزهای نزدیک ما به همین مانند برنامه را پیشنهاد شما میکنیم، آماده میکنیم تا که توانید هر یکی شما در آن اشتراک کنید. به شبکه تلگرامی ما پیوست شوید، ابونه شوید. در شبکه تلگرامی قرآن تاجیک فقط ترجمه معنای قرآن است و در شبکه زمان دانستن 2020 شما میتوانید هم در ویکتورینا ها اشتراک کنید و همچنین بعضی MP3 حدیث ها را ما پیشنهادتان کردیم و همچنین باز ترجمه معنای آیات های قرآن نیز در آنجا پیشکشتان می شود. و یک بار دیگر هر یکی شما را تشکر میگویم. به هر یکی شما الله از هر یکی شما راضی باشد و آنهایی که لایک ماندید و برای ما کمک کردید تا که پهن شود نوار ما، شما نیز چون که در آغاز برنامه ما گفته گذاشتیم در به نیکی دعوت کردن برای ما کمک کردید. الله از شما قبول کند و عبادت ما و شما را در بهترین ماه‌ها در ماه رمضان الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که قبول و دعاهای ما را مستجاب گرداند. من با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری دیگر. الله شما را حفظ کند و در پناه الله باشید. از شبکه ما دور نروید. پس از چند لحظه دیگر برنامه رمضانی ما باز دوباره آغاز می شود و طول 24 ساعت شما می توانید از شنیدن سخنان الله و حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره ور باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوره مطففین یعنی کم کنندگان در مکه نازل شد. 36 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ویل للمطففین. وای بر کم فروشان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می کنند. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. و چون برای مردم می پیمایند یا بر می کشند از آن کم می کنند. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آیا اینها نمی دانند که زنده می شوند لیوم عظیم. در آن روز بزرگ. یوم یقوم الناس لرب العالمین. روزی که مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. حق ها که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و ما ادراک ما سجین. تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتاب است نوشته. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الذين يكذبون بيوم الدين. آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. و ما يكذب به الا كل معتد اثیم. و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حقها در کارهایی که کرده بودند به دلهاشان غالب شده زنگ بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حقها که در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب یعنی محروم باشند. ثم إنهم لصال الجحیم. پس آنها به جهنم درآیند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و آنها را گویند این است آنچه دروغش می شمردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. حقا که عملهای نیکان در علیون مکتوب است. وما أدراك ما عليون. و تو چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب
مرقوم کتاب است نوشته يشهده المقربون که مقربانی یعنی نزدیک شدگانی الله در آن می نگرند. إن الأبرار لفي نعيم البته نیکان در نعمتند، على الأرائك ينظرون بر تخت ها نشسته و نظاره می کنند. تعرف في وجوههم نضرة النعيم بر چهره هاشان تراوت نعمت را بشناسی. يسقون من رحيق مختوم از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهر آن از مشک است و پیش دستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی کنند. ومزاجه من تسنیم آمیزه آن تسنیم است یعنی با تسنیم آمیخته. عینا یشرب بها المقربون چشمه است که مقربانی نزدیکانی درگاه الله از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون گناهکاران به مؤمنان می خندیدند وإذا مروا بهم يتغامزون و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند یعنی با نیت مسخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و چون نزد کسانشان باز می گشتند شادمانه باز می گشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون و چون آنان را می دیدند می گفتند که اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين و حال آنکه آنان را به نگهبانی و محافظت عملهای مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون و امروز مؤمنان به کافران می خندند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زدند و می نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافران برابر عملهایشان جزا یافته‌اند؟